Bumukara long live, Pramota long live, Greta Tipalen Dosin Mantu, Tinipuila, Tipra Hastin, Live Bumawo, Puila Sang, non Tiprasa, Hindustanino, Bukha Warbai, Tipamatra, Tini candidate Slamka, Tini AC constituency, Surmani under 46, Tini Simmer, 5 months of Fine, Joton Sai, Dopon Samunkai Fine, Tin Opera, Honorable MDC. Orotongo, tai portesini ang payung joton say yang dynamic siklani bisungo samukhai tongnai MDC honorable MDC sini Direndra Burma takasya tebonor saimanono o jaga je dynamic leader again simino samukhai tongnai sini dagoto sini honorable MDC Bidut Burma oro engkai tei jung beleke hamamaro sini candidate Baburam Hotnami bong kasini candidate Surmani ngatai jotoro Tipamotna atoro de tongnai tai sinoro ex MLA sini darai so tongtongo tai sini kamama sini ayang bisang modani block president jotono khajak TWF leader YTF jotono tongjak teo Surma constitution ni jotono oro pai tongjak जों तिनि बेलेके तंथोगो बेलेके खा तंथोगो तामने के जों सक्सेसफुली जों वाति हिनाउ जों अर फाइ अन टाइम जों प्रॉपर डॉक्यूमेंट चेक खाइ जतो डिटेल जे नांगमनि आबो जों जतनो सबमिट खाइमांका सबमिट खाइमानि यागलो जों जतनो तिनि कागज पत्र मानबायखा ताइ अर स्क्रूटनी डेट 7 तारिख 11 समय नै आबो जों रि रहबायखा जों जतन कमप्लीट खाइपेके तिनी आबन बागे बेले हामबाय ताइ जों कयनै जे सिनि अ जागा जे तंगनाय ताखौ ताइ बुखुक सिनि एससी जे अ सुरमा 46 कन्स्टिट्युशननि जे आतंक तंगनाय तामो तिप्रासा तामो थ्रुक्सा तामो मणिपुरी तामो वानसा जतन पालखा मिलुइ अ कुबुइ थानसा बोबगरनि जे नाहरमानि जे तिप्रा हानो हामे वान सुक तंगमनि हाइमा सामुखाइ तंगमनि आबनो कताल खा सलायै जों तिनि कताल खा तिपानो जों ग्रेटर तिपालन माने उन्नत खाइ तुना बागै जतन र तंगमाने जातखाइ सिनि राइट न तुइ आबनो जे नाहरि तंगमनि आबो कुबिंथु ताइ जतन मिलिस खाइनथु जों जतन से सब समय चिन थानचन बिसेते जों पीसफुल खाइ जों सामुखाइना मुसङो आबन बागै जतन जों कयने peace and harmony thing jatan samukhaina bagai tabo jitana na asa hate no e situation जों situation जों 100% जों आसाव जों सक्सेस जों नाय हन आबो कासे सिनि गुबै सिनि हुइतो आवतो ताबा आं कयने सिनि क्यान्डिडेट न किसा अजा कक सावै बतिनि जतन न माने अनुरोध खाइतो नमस्कार সবাইকে এই প্রথম त्रिपुरार इतिहासे पिछिए पड़ा कोनो हिंदुस्तानी जाति के कोनो विधान सभाय प्रार्थी करा হয়েছে তাই মহারাজা পদ্মুত কিশোর দেববর্মা মহাশয়কে আমরা হিন্দুস্তানি সমাজের পক্ষ থেকে সবাই অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই এবং নমস্কার জানাই যাতে আমরা এই উপনির্বাচনে আমাকে প্রার্থী করেছে আমরা যেন বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করতে পারি ধন্যবাদ স্যার আমরা শুনেছি রিজিওনাল পার্টি থেকে আপনারা যে প্রার্থী হয়েছেন এটা কি ইন্ডিপেন্ডেন্ট থেকে করে না তীব্রমুখী করে এটা কি মানুষ একটু বুঝতে চাইছে স্যার তীব্রমুখা থেকে তীব্রমুখা পাইনাপল সিম্বল হবে সিম্বল পেয়েছে আমরা আপনি জিতলে কতটুকু মানে জনগণের কাজ করলো কেমন কাজ করলো যথেষ্ট আপ্রাণ চেষ্টা করব জনগণের সেবা করতে থ্যাংক ইউ